Halo bro, selamat datang di channel Cokong Kampungan. Ada info airdrop terbaru nih bro, yang bernama Gastro Advisor. Tokennya bernama Puk. Oke, langsung saja ya bro. Start dulu bro. Oh iya, diamond. Oke, join Telegram grup dulu bro. Join. Terus ini join and read. Oh iya, ini bro. Iya, follow Twitter lagi bro. Sebentar bro. Ya, langsung follow. Yes. Email bro. Oke, lanjut. Yes. Oh ya, ini bro. Surname Twitter. Lanjut bro. Oh ya, FC20 ETH. Oke. Langsung bro. Oh ya, sudah bro. Ya, berhasil bro, sudah dapatkan 35 VOG token. Oke, sampai di sini dulu ya bro. Terima kasih.